أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Umahalam liyo ranyi rezi arhamiza hanyu rezi lohunu rezi lokomori. Mwenyezi Mungu anajeleka ngasar mar heri na neema Inch'Allah. Mwenyezi Mungu arveze baraka za Ijumaa leo. Wanza Mwenyezi Mungu Inch'Allah Taala Rabbal Alamin rasiru walo kumasiwani rahina mwanadamu Islamu Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Wanza Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu naritukuze duniani na akhira Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu ya ribe mwisho mwema. Wanza Mungu rihiseha mwisho mwema duniani vanu. Wanza Mwenyezi Mungu Inch'Allah Taala Rabbal Alamin. Na njibunize salamu zanyu nyonti pia. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sijua mnono alhamdulillah shukran lillahi wa nawajhu wa nono. Izo ni mbushiro yaoni banyu ni njali yaoni kanganyi wa nono ndanyi no wana no ndrawume nezefami inshallah. Ngamjo msamihi au kano manmami unjia 11 risha leo tinjia mbavitari ngamjo keso manadamu yanzao tidizo mungu yanzao. Na leo siku mfupi au leo siku wa juma andu hanza andu jumani wajaaliwa shamso nakana renikana miadi yoja amana miadi yoja deni. Leo rikarni kana miadi yokana ngarjo unjia upande wa husu imalizia hatu kaunga mjo kama mwanadamu hususwa de malezi karna ujwari yeshi ikakarjafanya malezi ya huwa na hatu. Mwenyezi Mungu ajujaindia riwalele nro wakaenro wakauheze fikira mbi kaundo aloni izo wasawalo wahu. Mwenyezi Mungu arisho wana wanu waruhe arumazi ajali ziliyo. Mwenyezi Mungu ajaindia waje wake wana warifaidisha hasonsi ba mwana tiwa mzima mrujwa humzaya no kafayimndu eyo mubonze hafayimndu hondo winji. Alafu kwa leo rikati mnikani hadi yokana usikwa leo ngarjunjia upande wa upande samahani upande wa husu wanahatu imalezi ya wanahatu mnduna profite mimi njohanda mnduna profite ya salum ya shidwa jirenga decision zokana mimi abasaka tuishia shamru na ishele wala wasawahe yao mnduna ishele wasawahe yao hawakawala wahe yao ngo udahoni ngo unauzila wala mhu yafanyao ngo fikiru kabala ila normali ibidi mru yafanye hali ila la aukazo pia ngarziyeshio mumalahuni hatu ngasina wana walu wahu walona 18 na 20 ngasina wanaikao ngwaona 5 na 4 na 6 na ritapilie rangalie la mimi ya ihe yao wala watiti mru ya pare mwana ya mhensi ya duhadisiene mwana mru ya jizweze dene mwana isayo kana mru ya rengo siku kamili mru abulie mwana harmaju ya na telefoni ngajelanga si vakansi ngabwandu wenji kao kwa jenda vakansi ngabwandu wenji kao ngo malahoni hao kwa jenda komori kwa jenda mavakansi hunu ngo hunu mnduna tapili arengo watiti walabo trasi mndu ya wabulie Qur'ani hodahoni ukakwa twenda shioni mndu ya wabulie alifu YouTube zenongo pia ngizo ya wavasa zenonga bwana wenji kongwa tungosoma malahoni hao ngabwana wenji kongwa tungosoma malahoni hao mndu ya jwe botasivala mndu ya doni sema na kamro jwa botasi mndu tiasini avayo ndate disanime au namsamahani au heli kwa maana ndo wakatede ate disanime shate Qur'ani mndu azweze mwana baisha leo bumza zengo tu Qur'ani arme telefona ha shayoti yoketu toshiza iyo ketu toshiza onese mwana maudu ya jajuhenizo ikahundu bahahe haungena hahe ya jadu jwa kabala mwanadamu jwa wasubuhi mduti yasino dahoni ikakatino wakati waisoma sha omwejwa kaju haka Mwenyezi Mungu ajua waradama waswalihina waswalia subuhi Mwenyezi Mungu ajila waduti yasino malahoni bakava na ndugu njema hama dahoni vutula Qur'ani hini saya na jarenge malaho ya hatu wondo kweli kartuta Qur'ani malahoni sharanso wana warengeze tele wazidirijeo hatangejo wakati ikango nzo urengetele komandiwo mzazi wanga lemba hindu ngekanobaya wanuso ntipianga sihunu riza ya wana ngareonao ezibirao malahoni
wanezi hubirili yao bomzazi fulani zonde zinibirili yao shangio na ukana mimi don change mentalite ya he mwana na kabula zina urase mwanarinde ya timizikeza ngenjeni mwabio kana boma evanu sota miziki hata na tijisindini hata kututia mbave Qur'ani no paske rangu mtiti kujamwambia mrata tange na kezange alash de la folie yo ajikao ikao ngarjuao yo sisi ribiri yonde maana mimi na mbianukana na riprofite risane rangalo watiti wasawa tsowa huu riprofite rishange mentalite rishange malezi na riprofite hawe jahuwa wajahunda ajikao sisi rikani yoy ajiyo abo wakati huo kana ushinda rizizie karna ushida rizizi inge abo mimi sikaanza na nijebanu jerandise malezi yaho wana bazima daminanyi bwana watukufu wazazi wangu watukufu mabani hangu watukufu wana hangu watukufu wanashe wangu watukufu rawanaume rawanawashi haukabanu malezi ya mwana timzazi hayeche sha malezi ya mwana nana mbaba mratujo fikiri kamzaze de ulelo mwana hayeche la hata mbaba vale mana wandu waje wafanywa kuplu wake wazima wazae mwana wola ya hunde malezi maili ya hunde wandu waili wamlele haukaide heli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya panga kama angebidiwa lelo ni wandu waili abole ubo mbaba utije mananga bwa baba ikao ngwenda uhazini waja uko tutundeze ndongo wana hao wafanya toute la journée ngo na nziro paro wana hao rishindwa no wazungu rishindwa mbavyo mzungu ekaru hazini hajayo japare mwana hayo yose mwendino likoli yeleo kufanya hindri yeleo li hindri yeuli ndini la kantini yeu sisi jam shasisi no surtout mimi ngamdongozo wa baba yabo surtout ngamdongozo wa baba wa baba ikawa na wala shioni waja au wala likoli waja au wa baba wala hazini waja beshe mwana kajenda bahanu na wajua uzisema mwanezo yafanya toute la journée ikabumba baba huja kuzisema na mwanangu yofanya ntoka ujue rangu butasi tikahangala atijindovi tikahangala atijimba pichuti jimba mandovi uongo jwabe mona kana aiho kamrudanga lambavi mrebo ambavi Qur'ani mrudo soma mbavi evanu kutubuwa nda umonese mbule chibu do monesa izonga singo repete baherenga hamade majimbo yala waishi yao ya hezi wao bawe repete werenga wana wahunu mna mwana wa wakatra wa basasa ngujwa urape haukangu chota YouTube bala hadoshilia harenge yode heli ko na kamdoda mtini alifu hawa mtinaze kuru wallahu mtini alhamdulillah ngujo shida ya renge ya doshinda yeso mambavi ya shida ajo kama ngabo randi hana dini kaongela dhimori idunge rihana ndoko kongela dhimori zidunge alafizo de zalavim leo bomzazi ngawana wararu wanawane mzimejo kirikanga na 14 nkatuishia yo hata ujoka shida hata wende hata umweleze ilo bana mashaka boko joka vremi mango joka ukanti utobabu hata shaula ulone senka hawesi za hawedi za ratrape mwana babu ngawe wahimu ratrape udupare mwana hao mkenti muhadisi mwambi mwana hangu kabu mwana vanu malezi hangu damina awe sidekati ubula honde likoli ya uside malezi likoli iyo ilo turula duniani ilo no sisi namba si oma Islamu ilikoli yoturula duniani kangi oblige bizifanye paske ngasimanga ngamjwa kamdu kakajabule mwanenda likoli abo ilo baya no mono hale iyo nyinyi msijirende wajeni au kanga mjwao mimi sina uranti umwabiane za hale paske zinunya sierni kanao zinunga tudotia ze examples njema shaka na dara dore ngaze examples mbi rejareti ya buhari ne mnikani example mbi no ngamjomnikanisha deze example zenje mamono hale shikomori mrunda shionira nzige mndo atilwa likoli hatanga bwandu ko kwa japaro tilwa likoli waja hunu akaurondole ya usomemba shizungu hunu wakaurondole ya hanzihemba zina ya hao hunu shaga bwandu ko wazalo hata kwa japaro nda likoli no shioni yo il form donde shioni yo mru totula shioni ni mbabu ni mzaza mru hende shioni hende ata handisa baraka manati shonga mru donde hate kurasamo mavareniyo esaza hombwani hawenda edunga rongo za batani bahia bo ndisijeri fanya rongo hamandizo Mwenyezi Mungu hajailia owenjini hatu rizalo akomori
Howenjini hatu rizala kumori rilelesha kumori ngarjuwao malezi aladhimu rilelo na hatu abunge narparo na hatu riketi le sinao ruambio malahoni kabomana ha ngawe na lera za ujue eka ujuhabo tasi mrutie asini bomana hangu haya mrubu ambavi ichibu seloka ute miziki na majimbo ujue haina jimbo la roha haina rapu ya roha ti ambavi alifusome umfarie mwanao umweleze umwonese zenzia kana banu likoli bomana hangu ndio oblige nutelikoli paske ngasimanga shabanu likoli hilo turula duniani vano shahoso ni Mwenyezi Mungu omwisoni hata ukanga ngasina mwiso ngarjoka hufa sina humurantu kumwesheleza no hufa ngarjoka hufa vanu hunu duniani riviri hunu riviri Mwenyezi Mungu narisamihi zembi za hatu reza dhahiri rezo rafanya wandu wazijua rezo rafanya ratataya Mwenyezi Mungu na jaila jari kumstara ni bangoni kiyama uhanza Mwenyezi Mungu hunu duniani hunu riviri shanga sina mahala rilindwao na example mtiti ngojuhobu mana damura nguvu tasi hutofikiri maisha hata ngebidoni bezeni harakani hundaha zinifanye ba mwanzo nende na wahe amwanzo nikejau ba fulani ngufanjau mimi njafanya wanokomori wa uparado harsole kujahu kansi hula tio kati wa hao pia na wala kwa tujua kala Mwenyezi Mungu de uniko mndu ngabwandu wa jahunu manga walona 40 na 30 hatemba mrumio mbamnyeshia hunu kwa tiniyo paske Mwenyezi Mungu kaja wajailia Mwenyezi Mungu kaja wajailia wa uhunu ngabwandu wa jahunu zamani atakoja porenda kumori enga mfikiro kazi wa Juhanza kwa Juhanza shaizo Mwenyezi Mungu de ujailio mwanadamu mrujo ukana hata shatongeza mru akana na mapesa no mru kajila paske mru kajombiwa mnduna kenseleze mwana hahe jamwambie mwanahe ukana banungabo banu riviri engo jobo mwana duniani vanu hamagizame wendo likoli wendo wafanye wohenda likoli usomo ufanye exam yao ujoda ni ukanti utoalia utavingu urefize ufanya sijizindu ni bomana no jondo wa exam bahibanu hunu mundribe haje fanya exam shaunsindo mwiso wa hatu akhira. Wa alaykum salam wa baraka njema ma sœur, j'espère que tu vas bien inshallah taala amjupara ba hizo zangu na mimi nawe inshallah. Olewa nduna kensi ya fikirie mwana mwambie kana vanu ngabo mwiso banu bomana hangu juhabo tasi utisorengetele komandi uchota miziki hata na disanimi hata note ambabe alifu utiembabe zekulu wallahu uankuraje mwana ujinike wakati bomzaze wahaho uhundrao ngabo wazazeko kwa tufanya hazi wajinike mba wakati warengo wana hawa dokansi we watini ambabe ba mwana ye udunga dongo hamazu ya mwana we hamapaha mwana ye hamainyama haukahini sawa lela yuwaziza nyama kawenda bala wahumba mbayi ndushenya mashila shoka shila uhuja bahini sawa ujurenge mwanao ngwajelanga sivakansi buwazazi buwana ama wanawashe watukufu wajamalifu majisambe wone ngasivakansi eka mndu katufanya hazi mndu narenge mba wakati mndu ya juhe botasi mndu ya pihemba ubu ya hea nweno wana mndu ya renge telekomandi kwa bahamu ngwajelanda ngwa unaze free pia homa lahoni sibure namba free wanunga unaze free pia homa lahoni mndu ya renge atiye YouTube ya unesema nahi alifu ya unesema nahi mreka usome kulhu wallahu ishereka mndu hafu mndu haranse mwana ula banga mjoka mndu Islamu ujambo kai ujo usome kulhu wallahu mwana asoma ubizi zao gejo henda nareshele ufahatu nareshele wajoka urirehemu wajoka urirehemu si wana nyamru yoti mwambiani kasirari mndu ajongra mwana nyamru ke watu wakawiyeshi duniani ke hazala mzazi mzima na baba mzima uma na nyu vrema yakauhanza Mwenyezi Mungu nanga mjuwao zenyimani ziloma lahoni ne zenyimani za mruna mwananya mrungu ndo hata mruhanda hata ama na mzazi hahe izo pia ngarizijuwao bahi mruna renge mwana hahe yambulie ichubu yamonese alifu yamonese zekulhu wallahu Mngwajela abanga zanzi hao shizungu na shi Arabu
watoto ngwa jojo kusomesha izungu. Watoto ngwa jojo kusomesha izungu abunge na riratrapo wane kao wasangwa au watiti garjo shinda riwaratrape bawa 18 yo vrema ngarjoka ukansiri pasu hezitwa yo ngarjoka ukansiri ombedua yo ngarjoka ukansiri fanyia zai mari wanose hatarishinde warielewe izo sisira nzao. Narisane bwa tukufu na washe watukufu narisane ngamjongo samie kanga mrepete bangi oblige mrepete shelo wajukangwa njia wabaha bayo di hadi narisane vorilo vacancy ekamruka tsanda hazini mndu ya juye kajo habutasi mndu ashinda aswali ashilwa na mumnono mndu ya bwe ichibu ya somese mwanahe mbabe Qur'ani ya hatu mndu aonese mwanahe alifu yevane alifu yofana na ndini ekange shioni sabuba la wewe ngomonjezizo sabuba la wewe ngomonjezizo mwana sharitire nso wanatu nangwesa wajuju hapo asubuhi watu shila miziki hata na wangala sijizindini na madesani mena matijizindini no narzie mbabi mruka jambati atibule mwana angala mbadesani me mruka jambati bule mwana ya juwe mruka jambiwa mla shamru narengeba wakati usiku wa kamili mriambe mwana kana rengana zirera wangavi risomeranzi enge mjende wajue bu mwana hangu sho wakati ule mwana jokiri wai mwinyi yarengea habitude mruna be mwana hahe mradu mpare mwana hahe bu mwana hangu nsori swali yajia solesho leka tuswali yelu uswali yo shangu jorenga mazoea yaonekana mama hangu uswali mifon swali ngabu wana korenga mazoea mruna paru wana wajiri swali bwana hana mjerswali ndoda hule mbaiza matapi mndu ya jehale kamru katina fuko lofanya msihiri yoti oblige mru afanya msihiri kamru katina le fuko babanu wandugu wanadamu pia karti sawa mru na toka zabala mru aswali mru aparo wana bo aya la mjemu de mwatawazi mjerswali wana mru atido kubali ba mwana ukana mchukumbu safanya rongo yonde maana kosi hisi de la ladhimu likuwa na atwe malezi na mkera tibuwa nama babanu wakati uja elera ija mimi tikansi vanu reshelezi zane ninja kansi vanu ni msome ni ndongweka unga mziju wao izonga mzizi ndongo zamba ubanu pia nga mziju wao shaunu mweshelezi zanu unu kati reshelezi zane ili eka akadiwaza Mwenyezi Mungu ya hindeni hawe uliona problemu zinji hata zinongo hizo ya ziransi so wakati ulangu juamba no kweli vanonchoja serengeze problemu zinti twani hata tia abandono wana na wetu kawa abandone katu abambahindu wahala hawa abandone katu ni kamba mbangu wavaya shade ze malezi za kihato za ladhimu ripreparo wana hatu shele kama udurifu wana hatu risujojari hanti mimea mivo juu banga bwarikao simambiani kataka bwa baba ka ngwaro wazini kwa tujua zengo wana wafanya malahoni kwa tujoze ngo wana wafanya malahoni weru hazini waja basi wala kwa tushindo joka wale mwanae siku ila eski hatuishia mbaharufu nzima ya Qur'an yote ya firao shapar par contre kwa jambo za examen uja jinerve examen zoli koli u jinerve kuja ndo examen tsangula makoshi tsangula ja examen alikoli iyo ketina importance ndio na importance mwanae asome afanye hazi atijahidi hauhede hadungo wandu kuzoshonga shayo yoke tina importance so ni Mwenyezi Mungu no importance de Qur'an nana ndongo ikao na mziju kamruka ja tafadhali yatie mwana heshioni haumra do jeso mesema nayo Mungu ajala sando rakakomorieni mru asomo mbabi karjamba risomo zio karjamba risomo msafu kamili ngarujo hamo shasi mjore boye kurasa risomo alhamdulillah shukranillah na rihimidie Mwenyezi Mungu na rihimidie Mungu mruna jokane kamruka jaone sema naye yasome Qur'ani yasoma mbandongo kamruka jaone sema naye yazienda shioni hau yasome Qur'ani hau yaone sema naye mbandongo izo mwana wangu jonda zile hiyo soni Mwenyezi Mungu shelee ujona bloka bo mwana zabari watu parujo samsohafu wasoma ujoba Mwenyezi Mungu kamzazangu kajaparo ntashioni iyo foti ya mzazangu kwa mzazangu wansaya akanta alikoli
akaudona bane jobo tasine ndalikoli shaka jakanta shioni abongo jokabo mzaze zila wa maizo za hao liyo de manna kana mabianizo pio dobika mzazenge na haki mwanange na haki na Mwenyezi Mungu josamihu wazazeka wazoa na hao kwa waja watashioni wokwa wasomesa baba numrujo wake kabe mwana heshioni no mrusomese mwana hahe haukanga mjoka Qur'ani de alifu ye Qur'ani de alifu yeke mwana hasomwe alifu hajokra sani ukanti usomwe mwana yona afrazi kujoshinda witanganya yongiyo je alfabe ne shizungu yongiyo je alfabe ne shizungu bahia bonge bwanana na rikeradhi heni atuta mwana heshioni ya juhabo tasi haswale asubuhi ya doambia mwana hedejaka yasini yongiyo farudhi itilwa hudahoni butasi ze baraka zinjio malahoni ye khairi njio malahoni wana hatu warengeleye haukanga mjoka shetani hanza mahani kawo do bulo haiba za duniani wana wasangwa ngo harma shetani ngo shaoze mizikizila hatatu toute la journée gwa ze mizikizilanga zondo shetani baya profiter hanjio wana wajamra do tunde mwana ndoke mwana hasa hakauha katuto hushilia wedo mrongoza ngu klakeo mlango wedo mrongoza nguhuroma hiyo wedo rongoze mwana katsu nguto husonya jau udombe mwana kana sijau hasibuti mwana haugabiri hambia kana mama laisse-moi tranquille okay j'en ai marre de toi ngabo wana wa himiso za wambe kana j'en ai marre de toi si hale mruka hadokana wanandogo wahe warenda shaka mnugurongoziwa mrwado daaza hata sisi hale kama mnugurongozoni mzazahe mruka subutu mwangalia mruzi kaufanya nai hata izode ze kweli likaufanya nai shaka mnugurongozoni mzazahe kukamba mastehi ya mzaza mru ijai hundi haka mangabanu yorari ujuhunda mwana ngusirespecte mzazahe ngumrongozo hari mzazahe kiyo kao hata mnungu jishangazo ka ebawo iho jumaba nungu jonifanya ekana uniua bahia bonge izopia manazijiri yo daboro sohansi malezi ya hoa na hatu rawadunzi za malezi ya hedini ya hatu hauka haina mwana ya dunzwe malezi ya hedini yeukane roho ya hayo kamakini haina mwana ya dunzi zwa hedini ya hatu ngamzirepete roho ya hayo katranquili yeukana mastehi yeuria mzaza hahe yehujo hada afanywa na rogo wa hahe sha yeukana baitiso kana ngamru mzaza hangu ngamru mama hangu nani kamwana ngemo to shababi ngene 14 ya hahe ne 15 ya hahe hadunzwe dini na kabula hasivo nsivale ramadhani jawala wanzani wahe obonti kwa tufunga ye hamba kana baisha shetani kujoka hunjani fungesha nsena usubuti nile mbahe ndumrwani wone mama mahangu le balu joni hundailo nsina ulishinda lebal jo mamangu no mamangu bala mamangu kanja funga kujoni uwa ngujofanya hata azitetaze ila respect baisha ngujoka azifanye shangu jo hunika respect ujo hunika respect kangujoria mzaza haya sijojahazi jua ujoria msijoka mruga la hamona jonda mama kana mama bado mwana ukajafunga sha izo pia wana hatu kwa tuzifikiri paske kartu one so wana hatu ukweli nduna kensi ndia parwa na hai mna nale shetani kamnuka jashida tu wana shioni baba nga simanga ngasimijika ukabatishio ngasimiraika ukabatishio mndungo no nziro ndukatundo tidingo na nziro ndukatundo akatobale mwana mathalani rangunu mimi ndio hata nimbeho mjinende shioni mathalani nsino wakati shanga mino wakati ngaminjo amjojo some mwana hangu mbavinju wao nene mbavinju wao yila ngejoheda hata ngejotuke mwana hangu kabu abahano arumuso hafu ya joya some yatekati fu yashindia bwe shida watia some itima ngujoshinda parce que bana Qur'ani yotipa kamnde ya maderi na mabiani juzi so yotipa kamnde sundi ye Qur'ani sipaka wale aruma madrasa nkuu ye Qur'ani yongo josome mwanawe alifu mwambe mwanawe alifu kana aya fataha yatanganywa na bia kasiri yosoma abi mwanangu jojo usoma
Wano muhimu mwanajo asome alifu, banu bajonzi wa alifu na mbahindu ya saya za ribulwa, ujojo uzisoma, abu mruhimida Mungu alhamdulillahi rabbil alamin. Yabo hasangu juwe Qur'ani. Umuhimu ya dosome Qur'ani, umuhimu ya juwe Qur'ani, umuhimu kangu swali ya shinde ya some. Ibo uswalia udo mwembe mwanao, kabanu mruta wazajao, mruanda jao, mrufanya jao, mrusisa jao. Sha, rijal jihansukana, malezia huwana ya dio. Play sijindo play ndovi miti jishizungu ngamjuha nzia yavo ni mjawe shizungu sijindo play ndovi na mabasketi ya turu na nguo za ushanje hena usiku na haini ndongo yanzao umnikese nkero ya rohe kanguru hende ule sanduchi ho yale ya jebale ya ndini vala ya la malezi yenye ya ukana ka usomela yewe iyo kena zero kwezo na zivumbu abantu pia izo kasina kaopesha mruhi Fatiha kamru hafu ilo turu la duniani la ushi litona hata important utojoka hela izo tiparmizo joka hela ozisiwa hosoni mwemfaume ya umbe dunia inu ya rudi ya riumba ya ribe bahati ya ribe nza ya razao wana wao iyo ketina hata maana bwanama yoketina hata maana ngejoka na maana eke mwana haho hukauza ya mwana humlele hata humshindi au somea aya harmon sohafu wale umula basketi za milero wallahi ya huyo kadoku jalata iyo kadoku jalata shabale mwana ulange vala katina ndongo za dini ya zidungao wewe chitamfu umuhimu hawe mwanawe adwambo haula de mwana wa fulani yoke tu serviani hum duniani ni akhira hauka Mwenyezi Mungu abahangu tuliva hum duniani mruna ishele omla uroho wa hahe mruna ishele ekamraranti mwana hahe boju rekange mtiti rekange mruna ishele ukaritende mautiri dungu bo mwana damu mafiti kutujue lera ya haho kutujue saya haho kutujue siku wa haho kutujua zile dakika za haho mwanadamu ye uroha roho yelera ya mreka injianu na segondi wo kwa enji za kwa vunguza awenge bwanama Allah wana narangalie malezi ya wana hatu narangalo wana hatu wadunze ne dini ya hatu nsima Islamu kaire mwana ho ya Kiislamu rahana mali kere mwana ho ya Kiislamu rahana ukana mali bayala ila mali nkuu ikawo gojokane mali yao ila uje uirumie duniani na akhira shemali ya duniani makartasi yala ndio yafanywa ni mzungu yala ngoja rumia duniani yala kuna kauya badia we kuna kaubala nyumba ndo kaburini kuna kaubala nguo ya nyumeni hao ndo kaburini kuna kaubala eze dhahabu zao endao mbio hunu tasina masiku toka tutofikiri maisha hata na ndao hajumba komori na ufanya jawu hata hizo kuna kauzibala ndo kaburini eze rongo uzila pete duniani pia zila pete bien duniani balale gari la hao udoni wana wenjusi za gava hata shali la kaltira plasio kaburini hao ye plasio kaburini hao dekuri hao mwanadamu nezi amali za hao njema wazifanya hunu duniani zijoka uhudunga zebeza lale dawenizo ne tabaraka wisomao yeni masihu ekahuswalela yesh izo dezele masaha shasi deze mafiti za hunu zijaziri babaisa wanduwa babaiha surtuda seruno mangavanu ribabaiha ne mangayinu ribabaiha ne maisha ribabaiha ne zenongo pia mwanadamu ngabwanadamu kongwa johora nguvu tasi ngwasingo fikiri maisha hata kwa tuto jifikiria hata swala kwa tuyeshelea au misoma nadamu mndu ya tsonyama ya sujudi ya Mwenyezi Mungu ya riumba bahina risane nitimwambia nikanjahaba nunjenteze mrusheri wala njahaba nunjende mru wala timwambia nikamtsinrenge wala mtidoneshele zizaizo na renda wala mtidoneshele zizaizo na kaufanya timwambia ni ndo kamtineshele zizaizo na renda mtineshele zihedi na kaya na musikini mtineshele zize hedi na kaya mtineshele zizaizo na kaurenda bazinu pia wei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anifanyilia zinu njaka uzilinda kamjoka uzia majimbo hata njenkenti vanu ndoto wa wasia nireshele ziza na minani wanama watukufu majisambevoni njaka udhanikane njaka mfanyo video ngamjoja nifanye video ya husu ndongo hamada zinu
ikaufikiri kane jabe sanju janketi ndo mbani majimbo ya nyumeni ya roho hao sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah rabbil alamin hanto wahula na kaya abunga mumshukurioni na uhimidia Mwenyezi Mungu wakati wa hanyu murengao mkasida nyinami ili rieshelezi zani bwanama baba nutimamia nukana ngasimanga ngasi harumanti ya peu mrungu jihundo dahoni na problemu shumina jana mwanamshengu jihundo dahoni na wana hayeche katufanya hazi wanzomba hindwa mkuwa na wala wale wanzomba mkuwa na walavai ukona problemu hata itombe haduwaza akhira ya hahe iyo ndemana na katibanu neshelezize wala ikao zenongozi wajaza morohoni hata ngabondongo ikao wajuhanza wazifanye au wakauzifanya au wazijuao wazidiwaza iyo ndeshani hatibanu rido shelezizane mru atirengeze tambu za hun duniani bwanama bakeri mru atabia hun duniani haina mwanadamu kwa hatabia hun duniani akhira ngena mwiso mwema akhira ngena mwiso mwema isholeshani hansivano ilireshelezizane setu isholeshani hansivano ilireshelezizane mru atijarege ndongo za duniani vanu mru hazindi nono duniani vanu ngarju yeshimaisha ya maisha mai ngarju tabiha ekamro hundu ridhiki mru naimide Mwenyezi Mungu ekamro hundu mbahazi ngufanya mru naimide Mwenyezi Mungu shabala zila utifanye zila huduwaza Mwenyezi Mungu bagale wala Mwenyezi Mungu yakupa zila ngujojo hubuhazo utabihe Mwenyezi Mungu jojo hubuhazo utabihe yabo inge bwana mama Islamu watukufu na risane ngasi harmwe suje huso wana wahatu risane mru ya juhe kamnungo dahoni ndene mwana mru atitoti na mwana desani meha 3 tula journée no ambe mwana kana no vanu ifute babe alifuriso mimi nawe ngojojo wabo mzazi pardon ngojojo wabo mzazi wakati usome ya alifu ubule alifu kenti vala udo umbisize mwana udo tine mwana courage udo umbisize mwana umtine mwana vala umtine mwana wala courage vale mwana ngojo kansi stamili vala kenti bukana garkonso banu wana dakika ngono banunga sina 11h par exemple 20 na kenti banu hata midi risome mbabi hata midi karisomo ineri kari hata midi rodani adhuri rizie riswali katulango jojo ngale mbati sanini mruna bale malizijau ya he mwana wazungu wao ekihao wabalia ekihao mwanao wamjoka mwana mzungu ngena lera ya utwalia yo oblige mwana mzungu ya utwalia lera hiyo ngena lera ufanya siesta ngena lera ya hula ngena lera ya ufanya jao evandrishinda no wazungu rishinda no wazungu sharisire tudejezwana hatu walona 10 walona 11 nartapiliwa na hatu paske ngabo wanaikao karana kushinda riwatapilia ba paske wasa watazeti zwita zao wamjoka hundumanga iyo ngutunguto himisa bonza zamba kana wa shi majeur je suis pas mineur là t'as pas le droit kusina droit udoni arsole na darongo mimi kaudo fanya peti za mjenzangu ngamwele wao sipaka peti dozi ndini vanu ngamju wao kan wanavasa mdu atamanange na 17 balangu tufikiri bala basi balansange mu bahari mu sharia sha majorida mineur na hindini mrati reme mwana mrati mdogoze naye sio data mrajali ni hulalikoli ajondaza boka bana mzangu kudoni biha akabale mwanangu joka na ele ka ujongo zo mshaje la bitudialo niyo kana katuka harmaye telefone harmaye tele tutula 24/24 shajoka ukarmaye tele hausoma na hushilia ndongo zinzamana na ufanya mbaza ndongo zinzamana na rudunzo wana hatu ne malizi hatu na rudunze wana hatu malizi ya hosila mbaba no sisi sima islamu rizalo maislamu sima islamu 100% singarjida hiyo kasima islamu abonge na rudunzo wana hatu malizi ya hatu na mrenzi rudunzo wana malizi ya shizungu bawa nango dawo malizi ya shizungu ni tombo wana waja wapote ya apre alafu kartushi dara wazililia haukazile zindi sinderu wapuse wo wana zile zindi sinderu wapuse wo paske kartushi dara zingara eheli alatimuri lele mwana shamrungwa mbokana ibaleke mwana mulangabwa ngodo likoli balala malezi alati malezi mrati jojaji la pete kala malezi yalati malezi bahari hule mwana hungu nanka bwangu ndo likoli ngudo charge na usiku wala de mwana fulani yoke tu servir ni khairi duniani ni khairi akhira yode contraire abongole lo mwana hunai yewe kutujifikiria bomzaze wehifa maudu vanundu joza wanakume mzima ndo hajosikinia mru yeshenda wahulawa
iyo de mana kamgazijaka urongo wa habakana mruka dwenga mwana ba mwana tiwa mzima tindi mru ya tindi la walwani mru jo lila ndrovilo wali wala we mwini ke kule ndrovila yosa wana mwana we ujo uzaya mwana hao langu ngena gari ngudoro wa shario bomzaze we hano si hama bisini hata wanroda ba bole mwana ngena gari huja unro mwana hangu abalale garonzi yani hahurenge bomzaze ubalata ho hawe na usisi hahusikinia we hujua we yajoka mi hujua na bale wa hahunge na gari wale wa hahunge na legari zila pia hindi ala de malezi bado malezi sinizo malezi tingona kabwa malezi sishahula shema malezi ti play malezi ti jindo switch ti jindo ndovi ya uti malezi ulie mwana haho mfanyile mba favor ulie mwana haho mnaajue ulie mwana haho play ulie mwana haho eti jindrini ulie mwana haho zenguza ya vai kibinadamu sha eshelea ukana utiregezo huzitendeza kazo ndo malezi malezi de malezi ya hatu de dini do uone se mwana kana vanu mwana hangu vanungo joka hufa amjoka hufa ile malezi ya laujo ulele mwana hangu humdunzizane dini mwana ho baho ya jamu ndezi faida zayo usoni mwe wa hahe bakutsujua ngo joka ukana mo ulele mjua ho wewe wanze umlele malezi ya hatu ye kuna kaukana mo kutsujua ngamona wana hatu maridhiki ya sabalia hani ya jaili wangu lwe ridhiki maridhiki kawa tulo maridhiki na watsonda asingwa johenda kwa hizo Mwenyezi Mungu atiridhiki ya hao shile ikawa ende maridhiki ya sabalia wende imo wajua ushinda wabali wana hao wanjaru maidini ya hatu wajua ushinda wabali wafanyile mwana hao malezi hamade malezi mwana wola yalonayo hauka haina malezi ujo ulele mwana haho bomzaze yala de malezi ya jo ulele mwana hahe rilelo hamalezi mema ritijeri dhulumu mwana hatu bakarjalelo hamalezi mai hauka mwono karizalwa ritilwa shioni rizalwa sihoboka buhatsu murifunge rizalwa rambo abuha heje kamungene mapesa yende kijabo mrode yahiba uyapare kejabo mrode yahiba uyapare leo uneseka mimi tilo hejaja do parumhaji rizalwa si homba rifunge tsumu si utilo shioni si homba riswali si homba ukana mduye vangu wa mbili komoringa mjuwao izo tsidaba sa ujaze wa developer na ndine shimanga shilo shinji mndu akaudungwa mbio izo pia zatu kwa jakara dhizo zifanye rizalwa ridunzwa idini ya hatu ekamru akaujaja jarangeshwa yae apre yado fanyezo yanzao iyode nafusi ya mndu ya swaliti mndu shari rizalwa ni kwa malezi na mkeradhi malezi wanduraniki warnikuwa na hatu ritijerjar rengoshi yeshizungushinu rishitendeza ridhulumuwa na hatu zijunda zika ajali ya hatu vubangweni kiyama usoni mwa Mwenyezi Mungu baheka mndu katine mwana mndu katenda shioni juha wasubuhi bomzazi utekelezeze swala mbili neze suna za hao utia sinoda honi bomzazi mtukufu upare mwana hao so msoma rangu 9h hata 10h omwe pare mwana hukansibala bomza usomese mwana hao yekawe kujusoma bomzaze banga wandu tena watutula shioni au watula shioni ngawandu yorari mndu asutula shioni shangabo akawatilwa wenda watuka ihondo akaya au wenda wadofuriza ze kurwasa baizo pia kauzifanya ndari taze kurasoma ridini ndandaza tu resaza topohori ndari lazembe ndari lazembe relatize kurwasa reja hoda honi mro chibali ya joda honi abo mndu kabala mbayi mndu atujoka bala mndu ala bahana mndu so dabale kurwasa jamba bala mndu ala shioni sahaya soma ujojo usoma fomonti mfumbili ya joha ho yasomo wana haho urengeye yevero hawe 30 jula wa ilate hukumbini ulive mndu wala somo nao bazila kujalata zila ufanye hunu uje umre akhira izo leze kweli na rekera bila bilaneze kweli bashonga bozijua tabisha shaminga mambo mndu ndo hondea mimi nsina tabu
Mruna nde katandeza kweli. Paske si wakomori sikaribenzera mweza kweli zozoka na problem. Ize kweli zozoka na problem. Mgazichaka benza mlo verite. Ye kanza, yo problem. Mruna renge 50 euro ya hai. Mru ajwe balende ya itokumbini. Haumru abali ya siende ya hule machopicho ya sona maana. Haumru abali ya hule ndrovi na fia jale. Yardiesa yole rayu ya juhende hoda huvinede ya toa iho. Mruna renge ya tahe mru. Ya joke mru oi. Ujojo usomeso wana hangu. Ya jo haho. Bumzaze samdidimashi. Ya jia kenti. Ya somese mwana haho. Juha uzungulie mru. Ya somese mwana haho. Upuele bailo usodi mwa Mwenyezi Mungu bomzaze ekawe kujusoma hau bomzaze ekakutina nafasi tota hamraja dosomese wana haho banga mjoke dunia deje menyeha tota hamru ya jasomese wana haho hau ambo wana watorotia ichibu omwewe shilia bala bahizo leze habari na kaanza injili ya nevaviri zambe upadwa huwa na hatu narifanywa na hatu malezia hao abwe malezia huwa na hatu kajahisa simabanukane malezia huwa na hatu kajujwa urenga hata domu watro muata enna mimi nsina uzia uhambe malezia huwa na hatu nari tatauwe riangalie umswanifu kahe malezia huwa na hatu ridunzo na hatu nedini malezia huwa na haya unga umenji ka programu nyingi nyingi she programu ya leo rikahamba ukana ngarandisa we bismillah ya mwado malezi ya huso wana rio angalo wana hatu wasome Qur'ani bo wana hatu kwa na ujoparo jokana malezi mema wadunge nzia njema rahare jera wadisize Qur'ani ne swala bwe mwana ya lomtiti mruya mdunze na kabula she mwana kaka reisi ajaja dungu zindoko zino jina maudu ezaho kufanya bumzazi ezaho kufanya mrenso umanga wokana wewe kututunde mwana kabatiza Qur'ani sore ngwairo adingo wodo kweli sheli ko litendeziwa yeshiyo shilatiwe liko litendeziwa wanduwa prefero liko lihana shioni hunu manga wala mruka jatie mwana heshioni bo wandu wala mruka hata utojo hapo tasimru atobule chubu wala mrasomene mwana umrade ula hema freri ula bluvar national nda uleze kurwasaja kenta someno wana hahe ndungu zono nziro wala mruka tina wakati mrunge na wakati ojuende ambele ya boma mbo telefoni ya kali ya mabani hainu wanashewa hinu walo wakairi rahanaye mrunge no wakati ya renge telefoni 24/24 alo la mraku parengeo la mratu mambo ela nyamaza wanadamu no ramadhambi ya twa henje zani hata zive mguzi wanadamu mrunge no wakati odafanyele bunjili yake nsi adoka liyo wandu mrunge no wakati ojuhaso mjini enda ado tembea purie wala bahi ushonga bahi bala mungu tungoda ya dozungulia bahi mrado Jones ayevaze ngoza aende Jones akamimi de belgosi au de bogosi bahi shamruka sino wakati urengaze responsable za mndu alele mwanahe ulela mwana tileka ngo mnikushaula shinjihali tileka ngo mhulongo nje mahavaya tileka ngo la rmo itada shalwiksi iyo tibulela mwana isho itada shalwiksi isho ngudushila la shida nguhe wande washilate isho kutaka ushibala hondo kaburini itada shalwiksi isho kutaka ushibala hondo ushibali ile mwanaho wondo hosoni wa Mwenyezi Mungu isho kashiti isho kashtua ziwa ngabo itada shalwiksi shihulindao bomwana ngabo tada shaliksi shulinda bomza zembevoni sho shaliksi sho katso existe hunu duniani isho kuna ka ushula mapesa yoka Mwenyezi Mungu ya uhatiza bomana damu ujonde waone nyumba njema ujonde waone raha ujonde waone shahula shema ujonde wavae gauni la luxi ko katso existe hunu duniani haukazini zinumba za mfano Mwenyezi Mungu ya rione sao sha okwela heza ngo iho urilindao ujoka huenda wende wakane nyumba mwishoka mruwa mwiso joka mjambe vone nyumba hahe yongio kaduma jana 10 ne dunia inu hiyo nyumba hili ni bomana damu yongo joka ushila wizungulie mahamiraru na kiyama kabati hufa karjuka dara rejema jeunesse rijise rikena sura zinrojina rike wanawashe wanrojina rike wanawashe wakubaliwa na FIFA shatibe FIFA ila ya hunu rike wanawashe wema abona reprograme wanawahatu rijerke sino wanahatu beboni msifanye roho bibu wazaze mdhulumu wanahanyu bayo rohombi iyo rohombi
iyo roho mfanyila wana nyika manzo wana hanyu amjo subutini mwambia nikanyika manzo wana hanyu wana hanyu mtu waone sedu ya dini wana hanyu mtu wata hamono hanyu nde shioni mtu kati masomeso wana hanyu ngabu wazazi waso ujua oso mangabu kukwa waji na watoto hawandu walive wandu wajoso mwana hawa madisa dunguli wandu ujofanya na uzi exercise za likoli narikeradhi yondo upado wa mwando izonde za mwando yondo wasuya wa mwando wahusu harimwe malezi ya huwa na hatu bismillahirrahmanirrahim a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahirrahmanirrahim eza mwando na ridoso meso wano malahone kakwatishioni redunza wanane swala elera ya uswali reparo wana hatu rejare swali dasinao izonde za mwando ilondo fula mwando la kheri rijodu nzizo wana hatu wasawalo watiti joshidari waratrape insha Allahu ohanza hamnyezi Mungu ngeri jeridunge ezadunga yabo nezadunga yabo nezadunga yabo insha Allahu hanza hamnyezi Mungu mtukufu jalla wainza wajuri hansina muwanono ya renjeze wa umri baizode za mwando Mwenyezi Mungu na renjeze wa umri hata hale ikeva nusisi ngarambao ngarungu wao singa sina Mungu ikeva nunga sina Mungu ngasiwa duniani na riratrapea basa ritikete bado mfumo jao bawo ujo hunda mana nyoka tuswali umabyoka bomana kudo swali amjadi somwe zujao vanura haye roho hangu ketipre ambendi ewe ngojo suku joka ufa ngojo suku joka ufa bomana damu kutujo suku joka ufa wasia wa hangu uno simambia nukana nguona programu zinji mimi sina kwa jenjendo mambiani daula na tijindovi mimi hotindi honlio binti wa daula na utemba upate president wangu joka hufa ya hosiwa nimba masikini jahadija na masikini hamadani bwana mamni dungao yende anzihwa rimdi waze ukama president manga ukama president wench kuyaka mongo zirahana aliswalihi wonsini mwalino hata hado aziru iho sisi lihorili bwana kanganyi d'accord avec moi ngamjo utazeje emu yabo mtieneze commentary ekanganyi d'accord kanganyi d'accord danyi nami sisi kartiwa ndongoza madaula na tijinda wavi sisi ngasiwa hemalezi wana hatu no mwiso wa hatu ni akhira ya hatu ijeke njema lekensi banu reshelezi zani hata timambia nukare kata mbamo kwa savapa wandujo unanzisha prive mnabi ukana buhadi balazeno ngozira wakahamba leo zila savapa hauwa buhadi yengo noje hau buhadi yerifanyeje nani ujokana ide wanzoritowe yatiezite nani pare na mekabu mwana ngamina ide fulani rajuanza rifanye insha Allah ikangarwana nao kama kwa vente tena amjohansi telefoni ikanganyi d'accord ngamkanganyi madakor nami rifanye hizo bami miheni rogonjo kanza nifanye amjozi hadisi de minanyi au kanyi nyindo wanama nyinyi ngamida mina nyinga sisa wanga sivano izo nabao ndizo sawa nizo mlovano mwangali yao ngasisawa da minanyi karifi afikiana ngarojo arhensi telefoni mru ya pare ekamndungwanzo ekamono kana narkonchunye heli nurdo hambazi habari za hatu pia karsusa haza ma telefoni ngamjojo hanzi hayabo watukufu mdotaze GM mwerekezaze video za hatu zijezi dohunda wandu wezidunga wezangalia babu hata nanyi mwezi partage babu hata nanyi vanyu nganyina faida baga bujoda yaishie ya renge mbando ngo ekahu partage wewe bo mwana Zainaba Ismaila amfikiri na mama Mujib kampartage sha ngabo ujoda manzama mwende ishilie arenge mna ndongo kaharenge wede waka kairi na izorabao zindeze kweli inde haki zinrabao inde haki yabunga mjo utazeje emu yabo mwanzieze komanteri kari henti telefoni mdo para
telefoni ngio pregio vanu shanja kaanza nzifanye vatina kati hadi simi na nyibwanzani wangu kana abuhadi na rehsi telefoni mkamnunge na suala ya pare ya uzise au kamnunge na ndongo ya Johanza bahe ya zambi o ananyawa zishilie ngemharau he abantu ya he direct nami gujojua ya paro telefoni ambe mimi ngamina suala vangu na Johanza lambe upande wa ndongo fulani abo tijanzo na mavangu waishilie tijanza nsangemba biyo abo bahi hatsanga abo bahi ha participe yeye katina ye fursa yo he abantu en direct wandu wa muone shayi jojo upara ya rongoze wandu wa lovanu ya ombe kama mitsingamina suala langu na Johanza tena rifanye upanda hoana hao pando daisha dazilaika unya siarisari zamba ziviri mrungu jojua yinu timambiani kwa milango ngiyo hatu onsi heni joka hanza atange bafikira ngujojo unipara beka mwadi yengo roje karjari ekemisionu hisa jarfanya misio fulani yengo noje zinza hatu haso onsi inuke sina ninda mimi na kasi banu ndongo wao mimi maneno banu ndani maneno lo banu ndani maneno njo courage yenu siku sijabanu ndani nyinde mnitiawe force na courage shange balaka mtuntie force na courage njajo javanu Mguna ritukuze bumwana Hadija wa Baraka ngabo yakambari mlike telefoni sha ye komantari ya hensiona voilà ngamona umba bizi hadari alafu hiyo dia joka njema ngabo telefoni banu ngarujua reprogramme ranguleo ukane telefoni mimi ngamjojua ikasa titimizi banu ninjia harimwe pajia hangu nianzie numero joka udoja repara kamgwa avenze usiku joka uona na vanu kamgwa avenze wanza Mwenyezi Mungu joka ngena mbanongo kwanza watsange yeye katsu subuti paske bana kagapo mndu abo joka ngwa na mbanongo kwanza watsange yengu jojo upara boya he direct ya tsangeze ndongo za shay joka rikai kana usubuti ya he abo wa video baba nuso pia siti sawa so pia siti sawa mimi tisubuti tihimi bana shay kana usubuti bana yoyo kiri na vitu kabo ujibona hawika wingu jifahari shaide hela hahi ya ubishia ikasubuti ngujojo upara kana mi upara fulani ikangwa nzo kana mfumo mjini hao hata kangwa nzo kana mfumo bale zina la haya shangu jojo amba assalamu alaikum mi mwanamshe mtukufu mwananyanyi mwanamshe mtukufu kangwa nzo ngujojo bale zina ngujojo bale zina la ikaka tuanzo kana mfumo bale zina la ikaka tutsa yambeze habari za shejo kanje madekacho vumbu ale zina baisho katuvumbu mjini kabasta ya rongo ya tange ubanga bwandu wenja walo na rongo wajanza watange izonga mziju ngamjo uteze komantari na mdoteze komantari bwanzani wangu mtieze GM relekeza ze video yatu ijeido hunda wandu wekansi weshilizo rambao ba un jour l'autre ngabo ujo hunda bando ngo yabo ya renge ya zijesi mfai ngabo junda mndu yabo ya hunda mnando go ikauri zamba ya renge zijezi mfai awori hundu duniani rehundu akhira aboti hundu wala nardoha bazi habari za hatu joka hanza pare antukeni merota hiyo sati ya yabo 07 58 54 02 48 07 58 54 02 48 ngamrejezo tena 07 58 54 02 48 07 58 54 02 48 yode numero ejo janli waya pare ngujo para ngamono hamanga bu afeli. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam, garishi yao. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garishi yao. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Upara hasbabu de wasia amfikiri wanasatianse nimeroba la tainu sa upara ikawa na mamlo ya abunga mwishili yao ngamrishi yao mina mwana nyasi hau bani hangu au zuki wangu au manashe wangu ikaonga rongo wao au tata wangu au mzaza hangu ikaonga rongo wao ngamrishili yao ngamjoti ya ZGM mwanzeze komantari za hanyu ngarishili yao kwezi utukufu wao no jamalifu wao.
kausaha asiti abando na kaunjiar manye direct njaifia ile sijaandisa. Naam. Sa umuhimu wangu kwa Tanzania sare wanaonde bahati leo na parse numero. Naam. Ana mehudunga ndondo haramaze direct zao. Naam. Meuparwa Amina vida wamtinatu di majama amesha Facebook leo rumiali sina la mchezo dawa. Naam. Naam. Tanzania pare mtujue sijeli akale manasi aba haina kondia sababu Tanzania pare ni wadi ukana bidisha viziti hadi uloni hizo ndio kana mliwani we kumshukurio no shukuria za mizao wako tayari hata ujeu dungetonga mada hizo unihambia mkana usizie uzidishe jitihadi ubanu wazingara utirenti yazungu ya usaidia ya huve hizo wanza au ya huve imani njirani ya udonio nano watu wa udunga au mnyezungu ya wangeze imani ika mnyezungu hawaendi inshallah inshallah SCG lonio vanu mwanamina umjini dima juu ya mahame SCG lonio vanu ndokana de Malaysia husu wanahatu asibabu yokana wanahatu abo nyinyi kanga mwishi yao ngamwishilao mwanamina umjini dima juu harmo ya mahame ngamjo uteze GM mche commentary kanga rishili yao owe urongo ho telefoni yonge joka muhimu tena ikam mtia commentary mnambia kanga mwishi yao zambao hunu harmo telefoni ngamnishi yao ijoka njema mteze GM tena rione au manzie commentary de joka njema kamgwa venzi ye sugerloni ole ubumwana mina dia husu Malaysia hatu Malaysia husu wana hatu au kana richanga singunumanga ngabondongo ika surtu dasiwazaze wazaya wasiwazaze kaorizaya ngarjihunda wenji kwa tina wandu waume waonuana wala hao choma lahoni wanzo wangalie ngabondongo ikao zinji wo wajozanza fanilo wanaziwapuziza asbabu yokana de haila waisho dahoni heze taabu ne mashaka zona dahoni neze hamu neze problemu neze susi kaongizo malahoni hata waduaza kwa tudunzo wana neze nzia za radhimu rudunzizo wana hatu eshele kama udu Mwenyezi Mungu haritamani rijeri hunre mwana wa rehemu rijeri rehensi mema bujuu sabu anam ngamhishilio sabu huye lewaizo na kanza nambi nilizahu mimi atanki sijeli wahanza ni rahanda ndavira harmonza huo rahanda njarmatonga zandola naam rahanda zaya naam gojo mhunda ikamwa avenze hunde mrume wa kheri kakutsinai kakumodi sikulele wanasi wangu naam amlelo amko mimi mwana amano wana amao sipi ya manasi mzimati wa hili naam amono kamjono kwa malezi ameni sirahanda zia harumadongo zolela wahangu sana mwono wa hoa nana wazaya ampesikanda ni zidishe na meukana naridhishe malezi uniko wana mana mbinguni mweza ndongo za poteza wana wapotea wafanao ndongo ya kujiwa sanye ngavu manki ya malezi wazazi wadogo adisi mtefleshi wa telefoni wazazi wadogo ndra wakati wekansi we hadisindo wana hao mana yo mbinguni mwe ndongo ya na mcheze komantere kanga mwishabu watukufu s'il vous plaît iyo nde problemu ilio ya hatu tuwa komori sina manki ya ukana mzazi aringe mwana ya kensi hadisi daena amone toze njema nezendi amone sokana mzaimi bidi uizunga mzaimi kajabidi isongeza wana wafanya udongo ya subidi wandu wafane iyo onde ya Mwenyezi Mungu ridohunda wakati msanu weda mizodongo za manga anu weda muhazini mdare jititepe riho huja wandu kembahi ndo angale mdo mmeja unajao sambi ya drofanya dimansi ne sambi wandu wapenda muhazini mdaso fanya menti usiku uzima urengo siku amasa mdi hau dimansi ujini ke ukanango rengo yusi yusi ukentu paroa nao hamana mche ukezi muhadisiwe nao waeleze danje zito danje ana rezo por la tele leo sinde sikuwa hizo yako vituani manane mkomori
mananne wakahilita arma internet akahaba ndongo yozi sasa zivira o arma enti arma na wakomori turutonga wana washe mananne wakahaba hata approve yabo kana ngabo pajizabula alize pajizo ngorengo foto vya arma pajizo na bo turutu au watoto mazuri wana washe watoto wa 13 na 14 ndio wafanya vitu hivyo. Subhanallah. Foto ndio harme pajio, foto la hawazi harme pajio. Alafu ile foto la ngalirenga wale ndio la yabe hale foto ndo ni kwa pesa ndo za milero henda hivyo. Alafu ndio hiyo aliwa na ujaza mkini yao kana wanawake wengi wa komoni kwa participate mtu ndio hivyo. Subhanallah. Zeze information hizo wewe abo marhaba menjima na zedaje abo tielewa na mcheze commentaire s'il vous plaît kanga mshia mwanami na kanga mnishia au s'il vous plaît parce que nsuona mrianzia kwa ngushio au ngarishi yao s'il vous plaît wa dada tunaislamu wako kwa hatu pia maislamu walisia memo wajenu handa komori si maislamu asampursa hizo kweli kwa hiyo ngejurisa kwa wala wakanda sina wa komori maislamu asampursa adaba wa ngalifanya ndongo ya divyo islamu ndongo yo ngesaurende islamu hatu ze kutumu za hatu za kikomori manari sana kutumu ya komori liko yomia haba haida ila siwa watu warengo uzungu mwenzi wa utendeziza wajiwaze kutumu ya kikomori wadiwa za uislamu ridiwa za emila ya kikomori hatu rengo zunguru utendeziza ende hata ipoteza memsa ato wadate na wana walipowantia wapotea sijoomba mjezi munguri ile hadisio ridoa ngalo wana riwani kaunyamsia riwambe kaito kwa yoke renda basi semezoa protege wasipotee na marhaba menji marhaba avose dakika kasizinji mwanamina ze dakika kasizinji ze dakika za nadhimuri hadi sisi nawe zisazi zija zikazizinji haku abunga mboshelo marhaba menji mwanamina na franchement mboshela marhaba ne courage haho waripara uone sembawe maunio ya hao marhaba babo hutangia abo hutowemba hutoa sio hao iyo deheli na jojibiwa rikevanu rifanye heni mru ya tange yatoweza hahe ngasibanu hasonti banuti mpaka ndami shahasonti pia ngasibanu hema leze huwana wa hatu au katawe hunambia ukana masha Allah bismillah masha Allah we mzaze usahuza ya bumanamina baisha hunambia ukana raha kujazaya shaminga mhujibu niwambia ukana usahuza ya bumanamina au kahulelo wana shewaho korangu komor Mwenyezi Mungu awe hamangabanu hujango lelo wanaho wananyo tena abo husahuzaya ba mwana ndotiwa tizamba banu kama na tindola mru ya zaya abo husahuzaya usango jomalezi ya wana na nurudi hamba hadisi yabo ya husu wana wakomori kao wafanya paji wana na mwishia mnyelewa ngabe homa foto numru alikuwa milero maboha manamina kanzamo shele zenukana na mtunze ze telefoni za huwa na hanyo na mtunze ze telefoni za huwa na hanyo sile heli yobo mwanamina ndio manana mwanamina kanzambe ukana na mtunze ze telefoni nikao wana banga mwishia uze habari hizo mimi hizo njaka uzijua de maana tukatizamba sha Mwenyezi Mungu toi hajailia mwanamina leo nsoje ide ukana rto nimero tasir jar zijua ze habari hizo ni ze habari hizo kajaka uzijua abwenge na mtunde ndono wana walona ze 18 na 17 na 14 na keza bao pia banga una telefoni na mtunde ze nimero za wana ngabo mbahindu ngabo antukanga bo mbaindu mrai telecharge armo telefoni mrungu jojo hu telecharge armo telefoni ya hemwana ne ya mru atunde bo wanadamu mru na tawa heze informatiki wambie mru atunde mru ado receive za habari pia mwana ulazi receive ho telefoni no mwana sijunda hanjar mamdu mwi mru amba vale mwana hende likoli na vale mwana hende harmo ndongo zindwa jina valangi harmo telefoni ila valanga we vala bomzaze ngomono jao kango dahoni ngavala dawe na aina vale mwana harmo telefoni ila ngufanya rogo za suladhimu na we kuziji o mwiswabala ujahuzi parsa Facebook ujahunjia wadaroho au hunjia krizi au hunjia problemu bomzaze ujionela haya
Abu Mwanamina kanzara mbeukana na ritunde ze telefoni za huana banga mwishawe hadisi hiyo abo hada nakawishia njaka hujua shanjuka timambiani na umambianukana na mcheze komanteri rione kama nunga nyivanu baba mimi nsuona hata ba komanteri ya musoni wanao de nimero na ite yabo njaona mru ya nziha ya bakana banunga sibani kabati tabu marhaba menjirumbosha la marhaba Mwanamina ngarombo Mwenyezi Mungu tena jerke dasi na wesu kwa saa ya kwanza Mwenyezi Mungu marhaba mwishia za habari za Mwanamina yarambia ukana yeye katina mwana sha yeye vraiment kujiba no mpango ye hajibiwa no mpango ikaja takatujwe sijandisa leo sha udunga ze mipango za hatu udunga sha hatu jibiwa boratoe nimero ya pare parce que tumedukana ngabo wandu ikawa johanza wa participe sha kwa tujwe hali wala bimu wa participe kwa na usubuti wa njia direct sha jokiri ni hanse nimero wa njie warenge nimero wa pare he ni mndu yaambe maonio ya hai abo ikangani yabo bamjukia CGM na msani mtemba komanteri nione bansuna hata komanteri amtsona shandeni la nimero ya nziwa bahi shansona mba komanteri kabanunga nyivanu bwanzani wangu watukufu nezo za jonjibia ikamanzi hase komanteri tsono kabanunga nyivanu ngasibanu daminanye na haina wanzu ya pare ngujojwa upara bari bakisha na dakika washashi rujwa uzia owasia insha Allah abora hare jakari rizia uwasia na udoli ndia kanga bamrujo para antuka Allah owana ritirenso wana na rangalio wana na tema na somwana hato malezia hao timambia nukana rangwefu ya juma ya leo randisa uwasia wahe malezi ya huwana hatu randisa uwasia wahe malezi ya huwana hatu paske iyo do ilo muhimu iyo de ilo muhimu duniani boa nama sheti muhimu silo karjera dunge togoza batani sona maana vanubo mzaze kuna jouloza ekakujaza walela ni mwanamme ni mwanamshe kuna ujoureme mwanaho kumbi mwanamme hao mwanamshe ekakuja mzaya ekakuja mlela wa mnikamalezi mema haukaeka kuja mlela wa mnikamalezi mema kuna ujo humfanyilo ukumbi wa mzaze kuna ujua kwa mwana ulangu jodunga nogozilo jina izahe uje ukena roho mbade na roho ya hurwa na utabifu abona risina tafadhali rudunzwa na hatu malezi timwambia nukana bismillah ya mwandu pardon mrejo hapo tasi mnduna techubu ya somese mwana hae kakatishioni izole za mwando za bismillah za bidiri bismillah ngao ya mwando rifanye mndu ya dunze mwana hae ne swala mruya do pare mwana hahe wanduwe swali hoda honi bashage mtiti tompara bumana han vient on va aller faire la prière uone sema na humreka utawaza uone sema na humreka uswali kujake swala dufanye ze betizi wenjia wetseha ngono sha sababu langu jorenge mazweza yala sha utire tate mwananga na 14 keza ngeujombe kari kwanza ujoka uwe mwana mentalite bumza weza sezo ndabo na bongo tulumwe mwana hao na bongo yengwe mwana hao malezi na mrenzi ba malezi sidoka mruha halele mwana ula hedeliko li handu baki ngena gari afanya permi ngufanyo hazi wala hari ala hulele mwana ndo balango do jitola pabo marengoni mwana hangu alhamdulillah rabbil alamin mwana hangu alhamdulillah balangu rabbaka hae balangu ngufanyo hazi alhamdulillah etoni balemna desairo anerea shukra lillahi balangu abojuma balaka batina bala sina kasina maana bunza zila kasina maana au ke mwanaho wala hata ikatuswali wale mwanaho katuswali na hizo tilizo mimi kaire mwanahangu yadunge dini ya swali no yatinke mapesa yehunde mapesa hahe nale yehunde mapesa hahe nale kile mwanahangu yadunge dini ya hatu yajue kama nadamu swali yajue kama nadamu yofunga tumu yajue kama nadamu yotoa sadaka ejo ujisa bumzaze leke mwana hao uyasoma guswali ngoro Mwenyezi Mungu kajambo acha hijabu kakaja ujaliwa au kajambo fursa hata hijabu yengujojua basi mbele kagabwane ka wazalo ni wajaze kwa acha hijabu no wasoju hawajuhundu kwa hijabu yao izo kanje maujoja untole popo bomzaze ni hwani di mimi Hadija mimi sina hani di mndu ikao are mwana he asomo ngena gari ubalo gari na hata uswalie kaswali
mimi wonsi na mwanidi amjwani de mwanadamu ikao ngene mwana hahe amdunjwe malezi mema ya Kiislamu ya hatu mwana ule na mastehi mwana ule ura Mwenyezi Mungu mwana ola ngweshelo akhira ya hahe ikafanye hazi anikamzeza hahe mzaza haju seze enero zahe atoa sadaka ziwasili zikena khairi zibarikishe duniani zibarikishe akhira. Hiyo ndo dua mtu naombe. Hiyo ndo dua mtu naombe kaya mwado Mwenyezi Mungu na redema na hangu mwana Islamu. Mwenyezi Mungu na redema na hangu ya juweze nguzo za Islamu hela hazo. Omba Mungu bo mzaze ka uchango beho heji utibeho heji ya heji ya teni singa heji ya teni ngabo heji ya uvantara yokana ngwanzo kanda akaza ndombola mzaze fulani bala wana hiwa mbeho heji na bala hata mapesa ala katujula ala ndabi. Mimi hizo ntuziwombea zirihunde na zife ngamombo Mwenyezi Mungu ikowa na hatu wadunge njia za Uislamu wajweze nguzo za Uislamu za hatu wajwe kasima Islamu ridunge da sino wana hatu harohonda hafu na mali ya halali na ufahari riwasili al-Kaaba radhuru sino wana hatu hanza Mwenyezi Mungu narlale nyumba narlekeze malalo mema narlekeze malalo ya enero ya kemema bwazaze ritilekeze magodoro ya mil ero ya kamai narlekeze magodoro ya enero ya kemema bwaza narsikiniwa na hatu bwaza narihifadhiwa na hatu bwaza naranzoa na hatu zenye nzweza kweli eza kunyanzo zako lisile kwa mbe mwana wende likoli nyanzo yako lide kaone se mwana haho ye dini uone se mwana haho malezi ya Kiislamu uone se mwana haho mnyeshi lewe mwana haho ngutomeshi ngojo kame shiyo haramu bomza ngojo kame shiyo haramu ngojo keka hufunene shiyo labala utofa mratofa mrukatujua subhanallah mwana haho atitomeshi leo haushindi hata meshi jana ushindi faria mwana haho manipule mwana haho mfaria mwana haho hata bomwa vaneme shinu haramu bomna hangu bomwa vanunu wachiyanga chokiri ndo hopare ni hondo hafe moto mtitiro na diseta ujwa hufa ambe mwana hosu mtumo kabala moto mtitiro na diseta ye ujwa hufa valaika kamwade ya karande ndongo yeso joka ngondo jaubahi hala kalima uto wakati ujele raija hafu yebo mwana hangu wefaneme shiyo yonziro wefaneme shiyo yonziro so ni Mwenyezi Mungu bona bomana haswali bomana hamruka doti aina shizungu yeswali bomana hai kamra funga tumu mru swali mruka do funga tumu no mruka tu swali mru swali kamra funga tumu mru swali izole za ladhimu malezi fanywa na hatu shango no mzaze hakana mwana dahoni mru mararuma na mshe wale mwana ulangu tomeshi mzaze katusubuti yabu hanyo haya ambe mwana hukana bomana ha emeshiyo haramu ambe mwana ha hoya huu ambe mwana hoya hudei ambe mwana hoya hurongoze naye shahupweza hao usoni mwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu wangu juo yezilu harumazi roho zatu hataraharu tu uzifikiri zijoka huja maha ijao kama joka namo rijoka uzifikiri Mwenyezi Mungu sasa asangu zijuo abweka wewe ukansoda honi hao ngawene malaika maili wa hao Mwenyezi Mungu apersoni ngujuo hata hizo wafikiri ujombe hujuo nizo asangu zijuo haukawo ndi ahumba ambe mwana hao subutome mwana hao kabumana ano moi je suis pas d'accord parce que meshiyo iyo haramu baisha mwana hangu tika huchi ya shabala tika mjinga mruambe mwana hae example ya hae baisha wala tika mdote meshila mwana hangu shabala tika mjinga zedela shabana babo na jana jua o mwiso ntuta haujofanya hizo nafanya fanya error nafanya mwana hangu mwana hamruka do swali na inashizungu nduna subuti ambie mwana hae mnduna subuti ambie mwanae kamruka dosali na inashizungu kameshi haramu kajau haramu haambe mwana ashaje haukeka shaje shanga hata wazaze woko asubuti wahanda haukangwa rao owana ngabwa rao wana hao jau ngabwa rao wana hao heza hao wazanzao abo ya utizo tinyanzo za hao bomzazo za we mwana huo wala ya utima hada jabungu angamizo mwana hao na we kuji au kahudua za ukane mwana hungu joka hufa wasuri bahami kao ngulindo na ndongo zinji gojoke mwana hao hunu mahala inunzi akaubira bomzazi bahi hubire mwana hao kachurongo se mwana hao kitartibu ya saya lomhu
walo watiti wandisema lezi rangwa baha bojumabo kuna ushinda abunga tukaza yabo hata leo juma fomonti 2000 ekarumbwa ni Mwenyezi Mungu 2000 kwanza Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu arihantsina mu wanono ngarjuhu onana 2000 bwanzani wangu rike juma imada ya vili ya husu emalezi ya huwa na hatu Mwenyezi Mungu kujojailia rike vanu hasonti abo numero sayo simtiniani sele 07 58 54 02 48 07 58 54 02 48 mnduna range numero baka mrukaja para leo mnugujo para maudu ya tange au ya pare oshawe ya tange au ya pare jumosha au ya pare mezuja au ya pare emezija au ya pare mahani burtuka namo rihunde mahaminji inshallah mnduna na zingarendo zihabari za huwana hakuwana wao iyo lutoma ya hatu ra dunia ni ra akhira hauke karifu ngari toma ya hatu toka uyansi boju dowana hauka Mwenyezi Mungu jailia waridhi hono wana hatu hanza Mwenyezi Mungu hali yorjuka waduhazi ridhi hono wajuhu no wana nezile bwene zitana insha Allah rizirensi ze famizo yorjuka uziranti zikenjema zijesidoresheleya ziriba fatiha ilera ya swala zireshelea zirisoma zihitima zireshelea zirerea zimaradhiki zenjema za hatu wa makaburi insha Allah akhira wanza Mwenyezi Mungu risijohuja rijarjarifu ke karahansi mimea mabuju karahansi wandoreshelea buju abonge mada ijoka udunga bano ni tujuru ngasari mada ya husu yemalezi ya huwa na hatu abo almuradia kursarizi ya bano ujoka hanza pare ujo pare 2000 insha Allah wanza Mwenyezi Mungu yejo numero sayoti hansi yabo ngamjondu repete parce que mon onduka kwa jaka banu wanjia ni c'est le 07 58 54 02 48 au kamono deja urato numero rehundu wandu tswani sahambabi wandu wajuja haju haraka keke na baraka wandu sukarani wandu wararu hata sasa basanga si wandu wenja alhamdulillah rabbil alamin abunga tuhenda hata ngarujarke wandu wenjirke bazima rehunde mashawiri rehunde mkonsi rehunde hili johuka ukanzi rionese emalezi ya wana hatu simwambia nukane numero yumana na hansi yabo ninja hansi yabo mrajani pare ya jea doni para harma telefoni iyo tide numero yangu deja personnel ni rumi yao shayo hansi yabo ejoka hanza ya tange yaje ya rongowe au kabanurizirumbwa shatiti sawa ngabo mri ajokange namba ngongonzo yatangie kana usubutia jia one direct shagujo range telefoni yitimwambia ndio kamrungu anzo ngujovungo mjini hao ekakatu hanza ngutojo vumbali zina lae ya tange babi Mwenyezi Mungu ajumjalia sababu bahi hatanga sababu bahi abo hafanya abo ngambushuriyo ni juma njema ya khairi insha Allah taala rabbal alamin Mwenyezi Mungu jojailia hinsina mo ribite mahaminji na wakati mwingi insha Allah taala ya rabbal alamin ngamjordin hinseni numero harume page yangu insha Allah wanza Mwenyezi Mungu mpartager video yenu mkena courage simwambia ni tena kahena mrujotia komantari ya handea wandu kwa paro mjibu ikamwanzo ngamjombloke ikansuhanza ngamjomranti banga busiku ngujo shamba ndongo yabo zimfai hon duniani na akhira insha Allah taala rabbal alamin abunga mbushu siku mama wakhiri insha Allah taala juma njema ya khairi ngarjuhu na 2000 huanza Mwenyezi Mungu insha Allah wajuri hansina mu hatahala wa alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Je vous aime grâce à Allah. Mwenyezi Mungu na riziki za khairi.